Kaya na po, Founder. Brothers and sis, mayong gabi, good evening sa inyong tanan. Ako pala si ODS Jania, side founder sa Katsina Society. Katong inyong nahibalaan nga sa tawagan niya squabble sa sulod. Specifically sila ni Brad Cyril o si Sis LJ. Nagpistok nami. So okay na to. Mga ilang sila ang public apology ninyo. Tao ramang guta. So dili perfect ang tao, makasayop man god. So I accepted their apology. I hope you will understand. All of you will be able to understand. Kahit bisa galit ako, understand ramang po ko nila. So ako na silang ipasaylo. So I hope na with this, dili mo mahinaan ang loob, continue ra mo support sa atong organization. So hopefully, I wish you all good health and Godspeed. Okay na? Okay. Kaya na pa.